नुआ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करुचंती तांका सामनारे बड़ बड़ चैलेंज अछि। प्रथम चैलेंज होची दादन समस्या। दादन समस्या को पाथेय करी ओडिशा रे लोक जेतेबेले बीजेपी को भोट देइचंती तेणु मुख्य समस्या रहिबो दादन। आ दादन समस्या को दूरीभूत करी ओडिशा रे इंडस्ट्री स्थापन करी ओडिया युवक मानकु केते दूर रोजगार देकी स्वावलंबनशील करिचंती सेटा मध्ये देखिबा को बाकी रहला। नेक्स्ट चैलेंज होची नवीन सरकार द्वारा करा जाइथिबा योजना। केतटा योजना सब नुहे केतटा योजना आहार योजना किंबा बीएसकेवाई कार्ड योजना किंबा मो बस योजना ये केतटा योजना जदि कौनसी भी योजना तांकर ये बंद करंती लैंडमाइन भलिया फुटिबो लोकंकर आक्रोश रे शिकार हेबे। श्रीमंदिर चारिद्वार खोला हाईली सेंसिटिव हाईली सिक्यूरिटी पॉइंट होची श्रीमंदिर सेतिपाई चारिद्वार बदल रे गोटे द्वार रे जीवा आसीबा अनुमति दिया जाइथिला। जेतेबेले चारिद्वार खोला जीवो सिक्यूरिटी दृष्टि प्रथम तो एबे खोली दिया गला किंतु जेतेबेले सुरक्षा रे बाधा सृष्टि होबो बाध्य होई कि गोटे परे गोटे बंद करा जीवो सेही पुणी जेमिति थिला पूर्वरु गोटे द्वार खोला होतला सेही गोटे द्वार ही खोला जीवो। एटा हवा को जाउची कारण हाईली सिक्यूरिटी हाईली सेंसिटिव एरिया होची श्रीमंदिर सेति पई तीनटा द्वार बंद करिकि केवल गोटे द्वार रे जीवा आसीबा अनुमति दिया जाइतला। चिट फंड जमाकारींकर टंका ये भी गोटे बड़ चैलेंज कारण चिट फंड रो तदंत विगत दिन धरिकी करी आसुची सीबीआई संपूर्ण रूपे कंट्रोल मोदी सरकार एनडीए वर्तमान एनडीए सरकार कंट्रोल ले अछि सीबीआई किंतु सी तदंत आज पर्यंत करी आसुची तार किछि फल ए पर्यंत पाई नै। पुणी ये जो नुआ सरकार ये चिट फंड तदंत को केते दूर करिकरी लोकन को न्याय दउचंती हक दउचंती ता ऊपर मध्य नजर रहिबो। विधानसभा रे मोहन माझी थरे प्रश्न करिथिले जे महिला सशक्तिकरण करिकी 70 लाख महिला को सशक्त करिचंती जो कहउचंती नवीन बाबू तांको भितरु गरीबरू केते जण महिला सशक्त हेकी मुख्य स्रोत को आसीचंती ये प्रश्न से मारिथिले विधानसभा। आ केते जण महिला सशक्तिकरण द्वारा दारिद्र्य सीमा रेखारू ऊपर को उठीचंती ये प्रश्न करथिले। सेही प्रश्न आपनकु ठीक वर्षे किंबा 1.5 वर्ष परे काउंटर करा जीवो। आपनक सरकार जोगु केते महिला सशक्त होइचंती केते महिला स्वावलंबनशील होइचंती केमिति होइचंती केते महिला दारिद्र्य सीमा रेखा तळु ऊपर को उठीचंती। आपण जो कथाटे को इंडिकेट करूचंती जो महिला सशक्तिकरण माध्यम रे जे केते जण महिला दारिद्र्य सीमा रेखा तळु ऊपर को उठीचंती एटा बिलोंग्स टू एटा सिमिलारिटी का सहित अछि जानिचंती जातिगत जनगणना सहित। जदि आपण ए कथाटी को उठाउचंती जे केते जण महिला दारिद्र्य सीमा रेखा तळु ऊपर को उठीचंती ताहले जातिगत जनगणना करिवार असुविधा कोउती। जातिगत जनगणना रे एई मोटो ही रहउची केते जण गरीब अछंती को जाति रे केते गरीब अछंती ब्राह्मण रे केते आदिवासी रे केते कि जेना रे केते बा जोटा पाण कम्युनिटी तांकर केते चमार कम्युनिटी तांकर केते गरीब अछंती एमिति विभिन्न जाति जो रहिचंती सेमानंकर गरीब केते अछंती उच्च जाति पाखरु निम्न उच्च जाति निम्न जाति एथरे मु जमार विश्वास करेनी। जो भेराइटी ऑफ जाति खंडायत हेले गौड़ हेले कि तेली हेले कि सब प्रकार जातिर जो केते भाग गरीब अछंती से गरीबंकर उन्नति करा जीवा पाई तो होची जाति जनगणना। जदि आपण महिला सशक्तिकरण माध्यम रे उठाउचंती सेही कथाटी कि जे केते जण महिला दारिद्र्य सीमा रेखा तळु ऊपर को उठीचंती जाति जनगणना डिटो सेही जिनस को ही इंडिकेट करूची किंतु जातिगत जनगणना को बीजेपी आरएसएस विरोध करूची
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉ, ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କେତେ ଦୂର ଫେସ୍ କରିବେ? ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତମଣହି ଜମି ସେତେବେଳର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦି ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅମୃତମଣହି ଜମି 10,000 ଏକର ବେଦାନ୍ତକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦବା ପଛରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବା ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୋଷ ଅଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ କି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି, ଯାହାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବୋଲିକି ସାରା ଦେଶର ମିଡିଆ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ପପୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ବା ପପୁ କହିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେ। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ଯଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ତାହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି କାହିଁକି? ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନା ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଛଡେଇ ନିଆଯାଉଛି। ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନିୟମଗିରିଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନିୟମଗିରି ଉପରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରଠୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏ କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ, ଏ ମିଡିଆ ଜଗତ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ପପୁ ପାଗଳ ଏମିତି ସଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷ କଣ ରହିବ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ବା ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହକ୍ ପାଉନଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ନା ତାଙ୍କ ହକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। এই ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣ ମୋ ଏପିସୋଡ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲିକି ଆଶା। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ତଥାପି ଆପଣ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ। ନମସ୍କାର।